नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज नाटक संपर्क में केउं यात्रा अनुष्ठान केउंठु परिवेषण करिबो एवं केउं अनुष्ठानर आज केउं नाटक हबो। आज हेउची मार्च मास 21 तारिख 2025 मसीहा शुक्रवार। दर्शक बंधु आसतु डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिबा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार प्रथम रजनी स्थान अंडा बाजपुर खुर्दा। आजर मंचस्थ नाटक कांदे ना लुह सरीजीव। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान सुलड़ा तालचेर अनुगोल। आजर मंचस्थ नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रजनी स्थान कुरुआ असुराली भद्रक। आजर मंचस्थ नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। यात्रा अशोक सम्राट आज तार द्वितीय रजनी स्थान विद्याधरपुर त्रिशूलिया कटक। आजर मंचस्थ नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान कानपुर टांगी कटक। आजर मंचस्थ नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा रंगमहल आज तार प्रथम रजनी स्थान काटेणी चंदका भुवनेश्वर। आजर मंचस्थ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा स्वर्णमहल आज तार तृतीय रजनी स्थान काठियापड़ा पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। आजर मंचस्थ नाटक केते दुख दबु देरे कालिया। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार प्रथम रजनी स्थान पतिराजपुर खैरा बालेश्वर। आजर मंचस्थ नाटक रहीजारे साथी रातिक पाई। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी स्थान तरास राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लोहरे तू। यात्रा सूर्य मंदिर आज तार तृतीय रजनी स्थान गौराम जगतसिंहपुर। आजर मंचस्थ नाटक तते लगी जाऊ मो आयुष। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार चतुर्थ रजनी स्थान अभणा विष्णुपुर बालेश्वर। आजर मंचस्थ नाटक जन रातिर झड़। यात्रा इंद्रभुवन आज तार चतुर्थ रजनी स्थान सफा टांगी कटक। आजर मंचस्थ नाटक एते भल पाओ नाही। यात्रा स्वप्न महल आज तार द्वितीय रजनी स्थान नुआपाटना चौद्वार कटक। आजर मंचस्थ नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा पार्वती गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान मुक्तापुर खुर्दा। आजर मंचस्थ नाटक एमिति झियो तू केमिति हेलो। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी स्थान बनमालीपुर खंडपड़ा नयागढ़। आजर मंचस्थ नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। यात्रा धौली गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी स्थान पारिकुद मालुद चिलिका पुरी। आजर मंचस्थ नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा राजनंदिनी आज तार द्वितीय रजनी स्थान जरासिंघा अनुगोल। आजर मंचस्थ नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा यज्ञसिनी आज तार तृतीय रजनी स्थान माणपड़ा राजनगर केन्द्रापड़ा। आजर मंचस्थ नाटक प्रेम कले पाप। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार द्वितीय रजनी स्थान पंचवटी नखरा भुवनेश्वर। आजर मंचस्थ नाटक किन्नर बहु। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी स्थान सप्तशଯ୍ୟା ढेंकानाल। आजर मंचस्थ नाटक थकीदेल बंधु हाट मझीरे। यात्रा ग्रांड महल आज तार शेष रजनी स्थान बसंतपुर भुवनेश्वर। आजर मंचस्थ नाटक एमिति केमिति बदली गल। यात्रा श्रीक्षेत्र गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी
ସ୍ଥାନ ଘାଟିକିଆ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କନିମୂଳ ଜୟପୁର ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଛଣଗିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରୀ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଦାମୋଦର ନାଳି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁପର ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ଦଗାଦିଆ କଳା ସାଆନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜିଅନ୍ତା ଶବ। ଯାତ୍ରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବଡ଼ସଡ଼ା ଖମାର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଘାଟଘର ସାହି ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ସାଆନ୍ତ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜାମ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ପତିତ ପାବନ ଅପେରା। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଜାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖିବି ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଖୁଣ୍ଟକଟା ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ଶ୍ରୀ ଅପେରା। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୋଣାସ ତେଲାଙ୍ଗା ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମାଳବିହାରପୁର ଖୁଣ୍ଟକଟା କଟକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୋଳିଅଳା ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ।